Bienvenido. ¿Spider-Man? No, no creo. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andas? No, no es Spider-Man. No sé qué es esto. ¿Te escucha todo bien? ¿Escuchas bien el video y todo, digo? Ojalá. Qué un amor. Sí, ojalá enseñe algo bueno. Pues lo que está súper rumorado es God of War, pero no tengo idea qué más van a mostrar. Al parecer no se logró filtrar nada de la conferencia, que es una sorpresa en estos tiempos. ¿Quién es Diego? Qué oso. Sí es y ya bien. Ah, ok, gracias. Sí sabes quién es Diego, Gus, no te hagas pendejo. Gracias, amor, por confirmarme. Ya cuando hacemos la raid, pues déjanos subir. Estamos tratando de poder hacer el ocaso, Gus. Ya. Omar ya es como 1260 de luz, yo estoy casi en 1250 y Diego está cerquita de ahí. Estamos tratando de llegar al ocaso y ya de ahí vemos. ¿Qué nivel de luz necesitas para. ¿Qué nivel necesitas para el raid, Gus? Que no sabemos. ¿Cuál es el básico para el raid normalito, no el hardcore? Por algunos la mayoría 1200. Ah, pues Thunder ya lo podemos hacer entonces. Cámara leyenda. Ah, bueno, la leyenda todavía no, pero al menos el normal ya podemos. Creo. No sé qué estamos viendo, un comercial gigante de ajedrez o qué pedo. Ok, solo fue un comercial gigante de. Ah, leyenda es el normal. ¿No que dijiste que 1200? I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Interactive. Jim Ryan, presidente de PlayStation. Welcome to the PlayStation Showcase. Bienvenidos al showcase de We PlayStation. believe in pushing boundaries and setting the benchmark for creativity and excellence in entertainment. Mucha plática de negocios. We've always loved the opportunity to speak directly with our community. The new technology in PS5 enables development teams to build more exciting, immersive. El PlayStation 5 permite hacer mundos más inmersivos e impresionantes. We've never been more grateful for the PlayStation community. Nunca hemos estado más agradecidos con la comunidad de PlayStation. Entonces, gracias. Te vamos a mostrar contenido nuevo y updates significativos. Y vamos a ver nuevos juegos. Nuevos juegos increíbles, básicamente. Perdón, soy malo traduciendo. Lucasfilms, Star Wars. No sé qué es Aspir. Casi no escucho el video de Play, ¿soy el único? A ver, déjale subo. Sí, es algo de Star Wars. Fallen Order 2. Knights of the Old Republic, el remake. Esto es algo que mucha gente quería desde hace muchos años. ¿Se escucha muy fuerte? Oh, chinga. Ya le bajé, a ver. Pues que Gus dijo que se escuchaba muy bajo. Apenas fue un teaser, no hay nada. Ok, ¿me pueden confirmar cómo se escucha? Para saber qué volumen poner, por favor.
¿Qué es esto? Ok. Digo, se ve padre, se ve muy anime, pero no sé qué es esto. Ok, estamos en el espacio. 하늘에 계신 어머니. Ok. 저희는 지구를 지키지 못했습니다. 적들을 물리치고 The Last of Us anime? 신성한 의무를 다하지 못하였습니다. 하지만 이제 저희가 다시 내려와 남은 목숨 끝까지 바쳐 싸울 것을 맹세하오니 부디 저희의 죄를 사하여 주시고 저희를 거두어 주시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하소서. 지하 시설 방공호 같은 건가? 여긴 지하철역이야. 사람들을 태우고 거미줄처럼 도시를 누비던 교통수단이지. 뭐 다 지난 얘기지만 말이야. El combate pinta bien. 잠깐이. 네이티브가 시체에 기생하고 있다니. 매복이야. 그날 이후 지성의 도시들은 모두 예비처럼 폐허가 됐어. 잘나신 분들은 우주로 달아났고 나가는 놈들은 이곳에 버려졌지. 마더스피어의 구원을 아직 기다리고 있는 거야. 이브 조심해. 전방에서 뭔가가. 곧 무너지겠어. Como Dark Souls anime, ¿no? 뭐 살살 가군 같지. 뭐야? 함장이다. 여기야. Que debo admitir que se ve bastante bien, definitivamente lo jugaría. Project Eve. Siento que he escuchado ese título antes. 설마. 이브, 저건 알파 네이티브야. Ah, su máquina. Soy un cool su armadura. Todo capturado en PlayStation 5. ¿No fecha? Supongo que no hay fecha. 2K Presents. Ah, tráiler del nuevo Borderlands. Viene Square Enix, sí. Las gráficas se ven bien. Este es el nuevo Borderlands, ¿no? El de Tina. Bueno, que no es Borderlands. Has returned! Fools! Your party of heroes can't stop me. Who's ready to rickety roleplay? Spoiler? It's you, baby. Ok, se ve muy Borderlands. Magia y armas. Muchas armas. Ah, esta canción la conozco. Son las morras esas de metal con pop coreano. ¿Cómo se llaman? Ah, Baby Metal.
guns in a fantasy world? And I am just so glad you asked because shut up your face and get shooting! Sí, es Baby Metal. Está cute. Bueno, hay arcos ahora al parecer. Y espadas, muchas espadas. You ready, newbie? Time for character sheets, baby! Pinta bien, digo. Estoy seguro que lo jugaremos. Alright, trailer over. No end credit scene here. This ain't no super duper hero movie. Se ve chido el crossover fantástico con armas. Sí, aunque la verdad pensé que se iban a ir más por el lado fantástico. O sea, que iban a dejar las armas un poco de lado o irse con cosas más melee y arcos y todo eso. Pero parece que no. Parece que simplemente tomaron las dos cosas. Ok. I'll let you in on a secret, but I'm a pretty big deal. Real big deal. We are getting out of the city, Homer. I promise we'll go somewhere that loves cats. Digo, pues las gráficas se ven muy bien. De lo que sea esto. No more fights. Clean air. Bright skies. Ah, es este juego. Ay, ¿cómo se llama? Lo vimos la última que mostraron algo de Play. Se ve muy cool. Ahorita recuerdo el nombre. No, es de acción. Es muy Final Fantasy. O sea, es acción y tiene un combate así súper locochón. Sí, es el que creo que es. Y se ve muy cool. Pero no recuerdo el nombre. Creo que este sí es de Square Enix. O alguien así. Sí, me fue la memoria. Where on earth is this? Africa. Who's there? And technically not Earth. Well, not what you would call Earth, anyway. I swear to God, asshole, show yourself. Show myself. I've shown. Where are you? Right here, at the end of your arm. Oh, hello, yes. Okay, so let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. Se ve muy Shadow of the Colossus. Dragons, and oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do that? We did. I just moved shit with my freaking mind. Yeah, okay, that is something I do now. I do magic, kill jacked up beasts. I'll probably fly next. No, you're just being ridiculous. Se ve muy chido este juego. That's too far. Good to know there was a line. Our land suffers. You are the only hope we have. You're special. You're the one that's planning on facing off with Sylar. Tanta Sylar is the strongest and most formidable of all the Tantas. Sí, este juego muy bien. You will be doing our land a great service by killing her. Este no sé, güey. Creo que este sí es exclusivo de Play. El de Borderlands sí. Forspoken, sí. El de Borderlands sí va a salir en Xbox. Este de Forspoken creo que sí es exclusivo de Play. Pero no estoy seguro. Pero Borderlands y... ¿Qué fue lo primero que vimos? No me acuerdo. Ah, el de anime de Dark. El anime, el primero que vimos, no creo que... Yo creo que ese va a ser de Play porque se ve muy japonés. Dice Spring 2022, pero no decía exclusivo. Tal vez este también sale en Xbox. Chance. Ah, este es el de Rainbow Six, ¿no? Quarantine, creo. Estoy casi seguro. Sí, es Extraction, sí es cierto, que le cambiaron el nombre desde la cuarentena.
Este juego originalmente se llamaba Quarantine. Este no se ve tan bien como todo lo demás que hemos visto. Es más, básicamente Rainbow Six en un modo como PvE, o sea, contra zombies o infectados. En vez de ser puro multiplayer. We will move as one. We will think as one. We will do whatever it takes. As one. Together, we enter the unknown. Siento que este juego llevamos viéndolo como 2 años. Fight for our future. Y nomás no sale. And no one will be left behind. Enero 22, ok, por fin tiene fecha. Este también va a salir en todo. PC, Play, Xbox. Ok, transición. Epic Games. Fortnite 2. Ah, no, y Remedy. El remake de Alan Wake. No sé si jugaron Alan Wake en el 2010, pero va a volver a salir. Y ahora va a salir en Play. Era exclusiva de Xbox antes. Sí, por primera vez va a salir en Play. Calm down, Mr. Winter. Last night I woke up to a nightmare. I was missing a week. What had happened to me? I squeezed the flashlight like my life depended on it. With it, I could save myself. I could save Alice. Me pregunto si esto será un test para ver qué tan interesada está la gente para hacer un Alan Wake 2. Reactiva tu Windows, Sebas. Ah, perdón, güey, no lo he comprado. Ahorita cambio mi cámara si quieres para taparlo. No, que no he activado el Windows, güey. Me he dado cuenta que no tiene mucho propósito activarlo. Voy a esperar a que salga Windows 11, güey, y ya, a la verga. A ver, déjame aprovechar y cambio rápido mi cámara. A ver si ahí lo tapo. Ah, lo hice en el momento perfecto. Grande Theft Auto 5. ¡Otra vez! Vas, Don Omar. Sí, el Omar ya se suscribió. Te falta suscribirte a ti, Gus. Suscríbete con tu Prime. Güey, no puedo creer que jugamos este juego desde el 2013 y lo siguen sacando. Es el nuevo Skyrim. Una foto online. Bueno, mi novia estará feliz porque es muy fan de Grande Theft Auto. Entonces podrá jugarlo mejor ahora en su Play 5. Ay, güey. Pues no tienes que pagar extra, amor, según yo. Nada más es como un upgrade, el que ya tienes. Ah, ¿este cuál es? Ghostwire Tokyo, ¿no? Igual es de Bethesda. ¿Ese es Slenderman? Soy yo, se parecen mucho.
always decry the truth when forced to face it. Se ve muy tipo Dishonored, pero de horror, algo así. Still your fear. I will be her salvation. The time is nigh. The world rests on the precipice of transformation. A new age will dawn. El juego se ve muy raro. Este juego es exclusivo de Play un año, me parece. Igual que Deathloop. Y después ya sale en Play y todo lo demás. Porque es de Bethesda, de hecho. Es uno de los juegos que tenía deal Bethesda antes de que Xbox comprara Bethesda, como tal. ¡Vamos! No, Spider-Man. ¡Ah! ¿Spider-Man? No, Dios Montreal, ¿quién es? Guardians. Ah, es su chingadera de los Guardianes de la Galaxia. Puta madre, pensé que era Spider-Man. Maldita sea, me emocioné. The matriarch wishes to share it with you. United in the light of belief, all suffering, all grief will end. Oh. Ah. Ah. What's wrong with you? Oh, I think I'm having a heart attack. Cease this at once. Cosmo! How you doing, buddy? Grand Unifier Acre, leader of the Church of Truths. During that ritual with the priest, they kept talking about a promise. No sé, después del fracaso del juego de los Vengadores, no tengo mucha fe en este juego. Always catch, Peter Quill, and not fun kind with Bob. Hey, World Mind, long time no see. The current probability of defeating The Universal Church of Truth is 0.3%. Is that bad? It sounds bad. It is. I hope you've got one hell of a speech plan, Peter. That makes two of us. No, tiene combate espacial. No, está chido. By rejecting the promise, you have proven yourselves unworthy, and you must be destroyed. Guardianes de la Galaxia. Ok, definitivamente para esta esperaré a reviews, porque después de los Vengadores no tengo fe. Pero si está bueno, lo jugaremos. Ya casi sale, octubre 26. Ah, es el juego de vampiros, ¿no? Siento que ya habíamos visto esto antes, en algún lado. Sirena, musa. O sea, como clases. Ah, y también disparas, ok. ¿Esto es multiplayer? Brawler Saboteur. Ah, sí, es multiplayer, es contra otras personas. No sé qué es esta PvE. Entonces será gratis de jugar. Blood Hunt. Correría de sangre. Ok, igual parece que no es exclusivo. Creo que casi nada de lo que han mostrado es exclusivo. Sí, sí lo vimos, sí lo habíamos visto antes. Ah, Deathloop, que este ya va a salir. La exclusiva grande de Play este año.
The Visionaries. 8 geniuses who painted up a prison and named it Freedom. Locked us all in one repeating day. Their eternity. An endless party that you can never leave. Un día infinito que se repite. Y 8 gentes. Sigo sin entender bien las mecánicas de este juego. Y eso que lo hemos visto infinidad de veces. Place is supposed to be unforgettable. A bunch of spaced out science nerds, brainwashed cultists flinging bombs, whatever these guys are doing, all spewing Eon's bullshit. So how come I don't remember shit? This Party Island hangover is not my thing. My thing is answers. Ah, su poder está bien cool. What do they want with me? And why is she always one step ahead? Come on, Colt. You gotta put this together. Eso básicamente este es Dishonored con un loop de tiempo. Sending me these messages from the future, the past, whenever. And some jackass wrecked every plane out here. Is this a contest for them? Some type of experiment? How does this time loop work? Does anybody remember? Why is everyone wearing a mask? Ok, son muchas preguntas al mismo tiempo. Quiero que recuerdes por qué viniste aquí. Cabeza de seguridad. I've imagined myself a way out. Estuvo. Ok, me gusta que puedas patear gente, eso está divertido. 24 horas, 8 objetivos. ¿No es como Hitman? Como un nivel muy grande. Pues tienes que matar a todos como en el mismo espacio de tiempo. O en un mismo loop. Básicamente, ¿no? No sé. Jugaría esto si fuera a salir en otra cosa, pero solo va a salir en Play 5. Bueno, por un año igual también. Y al año se acaba la exclusividad. Espero que se pueda ahorcar. Parece que sí, Gus. Hay múltiples opciones al parecer. ¿Qué es esto? ¿Control? ¿2? No creo que sea Control 2. Kid Amnesia Exhibition. Presentado. ¿What? Ok, creo que es un concierto de Radiohead. Digital, algo así. No entendí muy bien. No hay fecha para ningún juego exclusivo de Play todavía. ¿Spider-Man? ¿Nintendo 2? No creo. Ah, Infamous, ¿no? Sí, que había muchos rumores. ¿Es Spider-Man? ¿Contra quién van a pelear? ¿Quién es? Venom. Sí. Oh, sí. Este que no le iba a anunciar aquí, güey. No mames. Por favor, de una fecha. 2023. No mames, falta un chingo. Oh. Bueno, aunque ya sabemos que están trabajando en él. Y vas a parecer, al parecer jugar con Miles y con Peter. Contra Venom, verga, va a estar bueno.
¡Oh! A huevo, huevo. No mames, se guardaron todo para el mero final, güey. Va a estar más grande el Arceus, ¿no? Ah, no, sigue muy morro. Pensé que iba a pasar más tiempo. Ay, güey. Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. No quieres averiguar quién es Loki, niño. I don't want to fight anyone. I just want answers. Ok, Freya todavía nos odia. Maybe that's what Mother wanted. We do not know what Mother wanted. No sabíamos lo que madre quería. Well, I recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead? Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out there, we gotta find him. Come in. Estamos buscando a Tyr. Ah, sí está más grande el niño, no me había dado cuenta. To help people. And what if the only way to do that is war? No, se ve bien chingón este pedo. War is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No sabes lo que estás diciendo, niño. Like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? Ay, no, Thor. No, es poca madre este pedo, güey. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. ¡Oh! El poder del morro está bien chido. Sí, ya estamos adolescente. Ah, sí es Tyr. Are you coming with us? Ay, por favor, una fecha no tan lejana como Spider-Man. Oye, ¿quién es? ¿Fecha? No, no. No mames, no tiene fecha. Oh. Las actualizaciones en 5, 4. Oh, no mames, soy bien chingón. Oh, me dieron tantas ganas de rejugar el 1. Este contiene contenido maduro que no está estudiable para todas las audiencias. Sí, no puedo que no tenga fecha, güey. O sea, siento que muchas cosas de Play les falta mucho rato. Pues estuvo bueno el evento, pero no sabes la fecha de nada. Y nada de Last of Us, ni el multiplayer ni el remake del 1. Well, I recognize that dour expression anywhere. And that was the PlayStation Showcase. We've got more info and updates coming right now. And I'm in fact joined by no less than PlayStation Studios. Más info y actualizaciones. Herman, really strong showing here from PlayStation Studios tonight. Show muy fuerte. Awesome new look at GT7
and finally a release date. GT7 is coming in March, and I don't think Grande fans are gonna be Auto en disappointed with marzo. what Yamauchi's Es la done and fecha que menos Periphery me have been interesa. working on. And what we're doing with GT7 is we're pulling from the entire history of the franchise, taking some of the best features into GT7, GT campaign, arcade missions, all that good stuff. And you know, I got a Maldita chance sea, to ¿no? play, and it just looks and plays sensation. No me importa, Grande Auto ahorita. A ver, vamos a ver si alguien está diciendo algo de las fechas de God of War o algo así. Oh, Spider-Man 2, 2023. Este es el director de God of War. Es un güey muy cagado en Twitter por si lo quieren seguir. Wolverine. Puta, pero es que, o sea, está chido el show, pero nada tiene fecha. In the form of Marvel's Spider-Man 2 and Marvel's Wolverine. It's kind of a shock. You work really closely with Insom, Herman. So what can you tell us about just Chale, si no hay fechas. why Insom gets so fired up about the Marvel universe? I mean, Sid, you said it. Insomniac are on fire. They've been just so productive. And I think the team in Insomniac, they're really always challenging themselves to raise the bar with their approach to storytelling and craftsmanship. And it's really evident in the consistently high quality of games that they've been delivering over the years. I think on top of that, they really have a nice collaboration amongst their team. And that collaboration that also extends to the way that they... No puedo creer que no pusieron fecha. Tengo que pegar un maldito tiro. And that collaboration resulted in the amazing first two Marvel Spider-Man games. And I know that Insomniac are extremely excited to be further expanding the universe into Marvel Spider-Man 2 now. Este va a estar bien bueno, pero no puedo creer que vamos a esperar tanto tiempo. In terms of immersion, action, visual fidelity, I think Marvel Spider-Man 2 will be a spectacular showpiece for gaming. And they're also so thrilled to then bring gamers an emotional... Se van a trabajar dos proyectos, Wolverine y Spider-Man. I think that PlayStation fans are really going to be in for a treat over the next few years. Very cool, very exciting. Pues sí, en los siguientes años, el problema es ahorita. Tonight we also got our first big look at God of War Ragnarok. Herman, what can you tell us about Primer look a Ragnarok. ¿Qué está pasando en este? I'm personally really invested in the relationship between Kratos and Atreus. We got to see in the trailer that there's some real tension brewing between them as Ragnarok approaches. So, Los poderes del niño se ven bien chidos. Parece que va a ser mucho más útil que en el primero. You gotta trust me when I say that Santa Monica Studio have prepared quite a few twists and turns for players as they set up. Sí, ya vas a empezar a pelear con un chingo de dioses nórdicos. Thor, Freya. Ah, que una actualización de Santa Mónica. A ver, hay que esperar a ver si dan fecha. Ah, ni me acordaba de Horizon, que sale en febrero. I've had a chance to play the game on PS4 and PS5, and it looks great on both. For PS5, the level of detail on the Verga, medio millón de it's personas. just exceptional. Even more amazing because the environments have so much going on too. From the ruins of San Francisco to those new underwater areas, everything just looks breathtaking, and it loads really fast because of the SSD. Plus, the combat in the game offers so much variety. It's all based on player choice. There's so many cool weapons and tools, and when you combine these together, that comes in really handy when you're dealing with the new machines. On PS5, the haptic feedback on the controller, I think in my mind really adds to the experience, you know, when you're firing arrows and the other ammo. You know, the team at Guerrilla, I know them so well. I'm super proud of them. They're creating something incredibly special. And I just can't wait for gamers to get the next chapter of Aloy's adventure in their hands. Thanks for the update, Herman. We're joined now by Eric and Corey from Santa Monica. Ah, a ver, Santa Mónica. I wanted to check Ah. in with you two on the big announce we saw just a few minutes ago, God of War Ragnarok. We finally got our first big look at it. And actually, Eric, I wanted to start with you. Por favor, una fecha. With every single God of War, including 2018's God of War. Is that correct? Yeah, that's correct, Sid. I've been with the studio since 2004 in many different capacities, working with both Santa Monica and Randy at Dawn on the God of War franchise. And I don't know why, but they thought it'd be a good idea to say, hey, do you want to direct this one? And so that's what I'm doing. I'm directing God of War Ragnarok. Ah, o sea, ahora es el director. Never heard of it, so
the update. O sea, ya no es Cory el director. Eric, why the shift in leadership on God of War Ragnarok? It's always been a tradition here at Santa Monica to change the directors across the games. You know, we've had really good success with that. Corey's been the only repeat director, and you know, rightfully so. He's pretty damn good at what he does. So. Cory ha sido el único que ha repetido dos juegos de... O sea, cambian para conseguir una nueva perspectiva en la historia. Tienes que engañar a alguien más para que lo haga por ti. I guess what I'm getting at is like, how do you see yourself leaving your fingerprints on God of War Ragnarok? It's kind of the designer in me wants to answer one way, but as a director, you have to answer a different way. I think you have to learn how to jettison your own profession when you switch over to the director's role, which I'm sure Corey can understand. I mean, he kind of animated a little bit on God of War 2, and we kind of had to throw it all out, except for that sneaky backflip that Kratos has never done again that we left in. That's the perk of being the director, I guess. But you know, from my point of view, like we want to tell a very heartfelt and epic story. Queremos contar una historia de historia de padre e hijo en un viaje muy épico. To stuff and letting go of things, you know, it's a very difficult kind Dejar ir of condition cosas. that we all deal with, and we kind of want to arrive at that by taking like slices of life or family, you know, drama, if you will. Drama de familia en la historia. Big Norse backdrop, and you know, at the end, we just want to have an ending that feels very, you know, surprising yet inevitable based on all those things. But it's kind of, you know, I'm from the Midwest, so like slice of life, very common, mundane things are just as interesting as big world events, and so we try to collide those. Los eventos más comunes para la historia de ellos. Dentro de toda la saga épica, ¿no? So with the game officially being called God of War Ragnarok, I guess it doesn't take a genius to think that perhaps Ragnarok factors into this game in some manner. Can you confirm that, Eric? Yeah, I mean, you ¿Qué can't papel tan grande tiene Ragnarok en los eventos? happen in the game. So, you know, it's going to happen. We're going to cap off the Norse series with it. And I think Chris Judge said it best in the announced trailer last year. Prepare yourselves. Ah, y van a terminar la serie nórdica con este. O sea, solo van a ser dos. And I just got to know, was that Thor's voice we heard in the trailer just a few minutes ago? That was definitely Thor's voice that we heard in the trailer. Thor is being played by Ryan Hurst. La voz de Thor en el trailer. Sons of Anarchy. He played Opie, one of my favorite characters ever. And we're just delighted to have him come play in the God of War sandbox. And his take on Thor and our take visually on Thor is very different than the hunky Australian you might know. You know, he's much closer to the Norse mythology version. You know, he's this big, burly, almost hedonistic man-child, red hair, you know, left-handed. Es una versión más nórdica de Thor, no una versión tan Marvel. So I can't wait for people to Amado, experience more rudo. of that when the game's done. We also heard the name Odin in tonight's trailer. So I imagine if we're going to experience Ragnarok, Escuchamos el nombre de Odin. play a pretty big role here, right? Sí, pues sí, sí es Ragnarok. Definitely. I mean, Odin is the all-father of all the realms, so he's going to show up when Ragnarok happens. We're very, very happy to have Mr. Richard Schiff come on to play Odin for us. You may know him as Toby from The West Wing. This was one that we never thought was going to happen. It was like kind of a shot in the dark, and he got back to us, and we walked him around the mocap volume, and he was just like, I've never done anything like this before. Let's do it. And so the kind of rest is history. So I can't wait for people to experience that and see how he factors in. And it's a very different take, again, much like Thor. You know, he's like a old man. Una versión distinta de busy with his Odin. own things and doing whatever he wants. And he's Bueno, supongo una versión más nórdica que las que hemos visto. Again, a different take, kind of what we do. We just take what's known and curveball it a little bit and, you know, make it special. We also saw a couple of new characters tonight. So what can you tell us about them? Are you talking about the little squid? Oh no, you're talking about Tyr. Tyr, the big guy. Yeah, he's the Norse God of War. And Kratos and Atreus have finally found him. We talked a lot about him in 2018, so we were like, well, Sí, lo mencionan mucho en el primer juego. And then the last character we saw at the trailer, you know, like with the little wink and smile from Angerboda. She's one of the last remaining giants, and her story is pretty amazing. Ah, es una gigante. The world of God of War. Okay. Tyr is being played by Ben Prendergast, who's been completely absorbed in the role, even though he is not a giant as Tyr is. And then Angerboda is being played by Leia De Leon Hayes, who's a complete treasure on set. She's been amazing. Watching her chemistry with the other characters has been amazing, and she's one of the last giants that's living. So we have those characters and a few more. You know, there's a lot of different monsters you saw in there. And there's been so many talented people at the studio building this trailer and putting it together. I just want to give a shout out to the team. I love you guys. You know, I wish you could be here doing this interview with me. I wish you were all behind me right now at the studio.
that would have been completely amazing. And you know, lastly, to our fans, we have a saying at the studio that we are fans of our fans, and I cannot wait. Estoy impresionado que cambiaron de director. Me pregunto qué rol tendrá Cory ahora. Reaction videos that you guys put out, and our team to be able to take that into heart and just get excited and hyped, and then use that to push us through to finish the game for you guys. So thank you very much. Fecha. Now, Cory, we haven't heard a whole lot out of you here tonight. So now that we know you're not directing God of War Ragnarok, I was hoping maybe you could give us a little clue about what you may or may not be working on next. Oh, you'd like that, wouldn't you? You'd like me to just spill the beans and tell you everything that's going on right now. We're actually doing a bunch of stuff. It's really exciting, all the things that we're doing. Se está trabajando en otro proyecto. What is this? But I don't really have anything I can talk about right now specifically, mostly because we're really focused on God of War Ragnarok, that I am incredibly excited that I finally understand that that's what everyone was saying, God of War Ragnarok. I was way off. I was thinking it was something else that they were talking about. I think we'll wait to get any deeper into anything else until later. We'll talk again, Sid. All right. Well, thank you, Cory, and thank you, Eric. O sea, está trabajando en otro proyecto. Ryan Treadwell, he's the lead producer at Aspire. And wouldn't you know, just a little while ago, we got the announcement of a remake for Star Wars Knights of the Old Republic. So, Ryan, I guess my question is, este juego es viejísimo, del Xbox normal. The original game, or what's going on here? It's so much more, Sid. ¿No es un remaster? Es un remake. O sea, se ve muy cabrón. Star Wars Knights of the Old Republic remake, we are rebuilding from the ground up while Lo hicieron todo. integrity of story. Esto va a hacer el internet muy feliz. Este juego es muy amado. Ryan, how much of a remake are we talking about here? I mean, is this updating some graphics, adding some higher resolution modes? You know, the original Star Wars Knights of the Old Republic is a true classic, and Sí, es un one of clásico. our favorite Star Wars stories ever. We want to honor that original story and make it as impactful for players today. In terms of the visuals, we have an opportunity to present this story with a much higher level of fidelity than was possible in the past. Un nivel mucho más alto de fidelidad, siendo auténticos, respetando el juego original. From bringing classic Star Wars games to modern consoles. But this is a much bigger project than anything the studio's tackled before. So, what can you tell me about the team behind the game? You're absolutely right. While Aspire has enjoyed a great relationship with Lucasfilm Games through our work bringing Sí, este estudio de Aspire no lo conozco. to new audiences on modern platforms, this project is on a completely different level to anything we have done before. That's why we knew we had to assemble the right team to do this project justice. We put together a team full of industry veterans from fan Un equipo lleno de veteranos de la industria. original Star Wars Knights of the Old Republic. Y gente del staff original. Órale. To assemble such a talented team to bring back an epic game. Of course, we're also working closely with the amazing teams at PlayStation and Lucasfilm Games. Pero nos enseñaron un teaser. Couldn't be more excited about what O sea, este va a ser exclusivo de Play. All of us are, Puede estar of cabrón. course, huge Star Wars fans too. One of the nice parts about building a team to make a big Star Wars game is the ability to instantly bond with all of the new people of your favorite aspects of Star Wars. We all have different Star Wars memorabilia behind us in every call, and it always sparks up a good conversation. All right, thanks, Ryan. Very exciting stuff, and I'm definitely dying to see more of that one. Thank you, Sid. It will be some time before we're ready to show more, but we're very excited about being able to reveal more in the future. All Todo right, está and muy that's a it for our futuro. show. You can catch up on all Eso the es big todo. news on PlayStation.blog and check out all the trailers from tonight's PlayStation Showcase. Ok, bueno, básicamente eso fue todo al parecer. Bueno, pues, ¿qué les pareció el show? Estuvo bastante bueno. Debo admitir que mostraron cosas que me gustaron, pero el issue más grande es que creo que nada tiene fecha, básicamente. Entonces, sigue sin haber. Creo que el juego más directo, si quieres disfrutar una exclusiva de Play 5, va a ser Horizon, ¿no? Que sale en febrero, y después Gran Turismo 7, que sale en marzo, y luego ya. Creo que nada más tiene fecha, ¿o sí? O no que yo cachara. Ragnarok no tiene fecha, que me preocupa. ¿Hubo algo de God of War? Sí, Julio, te lo perdiste. Enseñaron un tráiler de gameplay de God of War Ragnarok. Bastante jugoso el tráiler. Desafortunadamente no hay fecha. Como que sacaron la mitad de la chichi. Ok. Pero me gustó. Necesito un Play ASAP. Sí, yo esperaba que me dieran más una razón para tener como un Play este diciembre así. Pero creo que, bueno, tal vez puedo conseguir uno para tal vez febrero. Horizon. Porque God of War no tiene fecha. Spider-Man 2 es 2023.
¿Qué más falta? Digo, los primeros juegos que enseñaron, Forspoken tenía fecha de 2022 nada más, que se ve bastante bien, pero igual, sin una fecha fija. Y el primer juego de anime que vimos de Project Eve, que se veía cool, no vimos realmente. Sí, bueno, mi novia me puede prestar el suyo. Porque, o sea, lo que me gustaría es rejugarlo. O sea, me gustaría jugar el remaster de Spider-Man, me gustaría jugar el parche de 60 FPS de God of War. O sea, creo que rejugaría más cosas ahorita si en un play. Pero siento que todo lo jugoso está todavía un poco lejos. Desafortunadamente. Pero sí, bastante buen show. Es solo que no hay fechas de nada. Es un poco extraño. O sea, va a ser una Navidad un poco seca para PlayStation. Que normalmente siempre tienen como un hit, siempre tienen un hit como por estas épocas, ¿no? A ver, voy a ver si no hay una fecha o algo que me haya perdido en Twitter rápidamente. Wolverine, que también pues de seguro va a estar muy cool, pero no hay una fecha. Y la verdad es que si lo están trabajando al mismo tiempo que Spider-Man 2. El Miles Morales no lo has jugado. Sí, el Miles Morales me falta jugarlo. Sobre fechas. Ya, estaba segurísimo que iban a anunciar una maldita fecha. De Ragnarok. Spider-Man 2. O sea, el show es definitivamente impresionante. Heard of it. Ya cambié su pie. Todo el equipo de Santa Mónica. Forspoken. Bueno, está lo de Uncharted. ¿A lo de Uncharted le dieron fechas del remaster? ¿Te vende el mío, perro? Ni lo usas, ¿verdad, Julio? Lo compraste y ni lo usas tu Play. Sí, os enseñaron buenas cosas, pero sí, se ve bastante bien. Si quieren, nada más hay que checar rápido el tráiler del God of War. Una vez más. Ahí veo. Por cierto, suscríbanse al YouTube. No. Si quieren. Todo meco. Ahí yo pensé que se veía igual, o sea, ahí en esa escena no noté que estaba más grande el niño. Pero sí, definitivamente está mucho más grande. Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. La guerra se acerca. Doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. O sea, Freya todavía nos odia por matar a su hijo. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard, maybe that's what Mother wanted. we do not know what Mother wanted. Well, I recognize that dour expression. Esperemos que el cambio de director no afecte mucho el manejo de la historia, porque el manejo de la historia del 1 es excelente. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead. Parece que todavía tenemos la hacha y las cuchillas del 1. O bueno, las cuchillas clásicas y la hacha. If he's out there, we gotta find him. Come in. What? Los selvos que nos... Bueno, los güeyes que nos ayudan con nuestras armaduras y mejoras. Ragnarok to help people. And what if the only way to do that is war? Me dieron un chico de ganas de jugar el 1 otra vez. Deja de pensar como un padre y piensa como un general. Esto es lo que me llama la atención ahorita, que el niño empieza a usar magia. Y Thor. Oh, se ve bien chingo. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Tyr!
us. El tigre está muy grandote. Oh, se ve muy chingón. Estoy muy emocionado al respecto, bro. Well, some of them. ¿Viste cuán chingados va a salir? Ay, güey. Pues la verdad, muy buen showcase. Ay, güey. Perdón, se corrió otro video. Pero sí, pues, pinta bastante bien, solo que... Ojalá pronto podamos conseguir fechas. Ojalá. Pero bueno, creo que eso va a ser todo de mi parte. El stream de hoy es más tarde, como siempre, ya saben. 10:30, 11, por ahí. Quería hacer este especial porque la verdad quería checar el evento de Play. Dije, pues lo podemos checar juntos. Entonces, espero les haya gustado. Espero lo hayan pasado bien. Si les gusta el canal, ya saben, síganme. No, suscríbanse, ahora que ya se pueden suscribir. Pero bueno, es todo de mi parte. Yo los cacho en el stream de la noche. Cuídense, muchas gracias por acompañarme. Bye.